Wa ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wahidullah ta'ala bi kasrati salati yawm al-ahad fa innahu subhanahu wahidun la syarika lah. Fa in shalla yawm al-ahad ba'da salati adh-dhuhri arba'a raka'atin ba'da al-fariidah was sunnah yaqra'u fil ula fatihatul kitabi wa tanzil as-sajdah wa fi thaniyati fatihatul kitabi tabarakal mulk thumma tashahhada wa sallama thumma qama fa shalla rak'ataini ukhrayaini yaqra'u fihima fatihatul kitabi wa suratul jumu'ah wa sa'ala Allah ta'ala hajatahu ka haqqan 'ala Allah ta'ala ay yaqdi hajatahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sholat di hari Ahad, karena Allah itu Maha Esa, tidak ada yang menyekutuinya. Jadi barang siapa sholat di hari Ahad setelah sholat zuhur sebanyak 4 rakaat setelah sholat fardu zuhur dan sunnah zuhur, di mana di rakaat pertama dia membaca Fatihah kitab dan membaca surat Tanzilul Kitab, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Kemudian di rakaat kedua baca Fatihah kitab dan surat Tabarak, kemudian bertasyahud, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat yang lain, di mana 2 rakaat ini dia baca Fatihah, kemudian surat Jumu'ah, dan memohon kepada Allah apa yang dia inginkan, maka pasti Allah akan memenuhi keinginan dia. Ini antara dhaif, antara maudhu ya. Kemudian hari Senin, kegiatan sholat di hari Senin. Rawa Jabirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla yaumal itsnaini inda irtifa'in nahari rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitabi marratan ayatul kursiyyi marratan qul ahad wal mu'awwidhataini marratan fa idza sallama istaghfarallah ta'ala asyara marratin wa shalla 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyara marratin wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Salat di hari Senin. Sahabat Jabir meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, barang siapa sholat di hari Senin sebanyak 12 rakaat, di mana masing-masing rakaat per rakaat dia baca Fatihah kitab dan baca ayat kursi 1 kali. Setelah selesai dia baca Qul Ahad 12 kali, kemudian beristighfar 12 kali, maka dia akan dipanggil di hari kiamat. Aina fulan, aina fulanun. Oh salah ya. Salah. Kepada kitab kemudian ayat kursi, Qul Ahad, a'udzu billahi minasyaitonir dua a'udzu ya. A'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian fa idza sallama astaghfirullah asyara maratin. Ketika selesai sudah salam beristighfar 10 kali. Dan dia baca sholawat kepada Nabi 10 kali. Ghafarallahu dzunubahu kullaha. Maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Wa ra'a Anasun an Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla yaumal itsnaini sintai asyarata rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitabi wa ayatul kursiyyi marratan fa idza faragha qara'a qul ahad isnatai asyarata marratan istaghfara isnatai asyarata marratan yunada bihi yaumil qiyamati aina fulanun bin fulan falyaqum wa ya'khudh thawabahu min Allah azza wa jalla fa awwalu ma yu'ta min ats-thawabi alfu hullatin wa yatawwaju wa yaqulu lahu udkhilil jannata wastaqbiluhu mi'atu alfi malakin ma'a kulli malakin hadiyatun yushayyi'unahu hatta yadura ala alfi qisrin min nurin yatala'la. Riwayat sahabat Anas meriwayatkan
Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, barang siapa di hari Senin sholat sebanyak 12 rakaat, di masing-masing rakaat dia baca Fatihah dan Ayatul Kursi. Setelah selesai dia baca Qul Ahad 12 kali, kemudian beristighfar 12 kali, maka dia di hari kiamat akan dipanggil. Panggilannya mana? Fulan bin Fulan, harus berdiri, harus ambil pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka pertama-tama pahala yang diberikan ialah 1000 perhiasan dan dia akan dipakaikan mahkota. Lalu akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Lalu orang ini akan disambut oleh 100.000 malaikat. Masing-masing malaikat akan membawa hadiah yang dia iringi orang itu sampai dia berputar mengelilingi 1000 gedung dari cahaya yang berkelap-kelip, yang bersinar berkelap-kelip. Ini bisa antara maudhu' dan dhaif ya. Oleh Ibnu Jauzi, kadang yang maudhu' kata Ibnu Jauzi, kata Imam Murtadha Az-Zabidi dhaif saja. Dhaif lebih ringan daripada maudhu'. Kalau maudhu' itu palsu. Yaumul Tsulatsa'i, rawa Yazid ar-Raqashi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla yaumul Tsulatsa'i 10 raka'atin inda intisafin nahari wa fi haditsin akhar inda irtifa'in nahari yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi marratan wa Qul Ahad 3 marratin lan tuktab lahu khati'atun ila 70 yauman fa idza mata ila 70 yauman mata syahidan wa ufira lahu dhunubu 70 sanatan 70 sanatan. Kemudian sholat di hari Selasa. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Yazid ar-Raqashi dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di hari Selasa dia melaksanakan sholat 10 rakaat ketika siang sudah dapat separuh siang. Di hadis yang lain bunyinya ketika siang sudah meninggi, artinya matahari sudah tinggi, di mana setiap rakaatnya dia membaca surat Al-Fatihah, Al-Quran, dan baca ayat kursi 1 kali, kemudian Qul Ahad 3 kali, maka satu pun dosanya tidak akan dicatat sampai 70 hari. Kemudian apabila dia mati sampai 70 hari, maka dia mati syahid dan dosa-dosa selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah. Yaumal Arbu'ai. Terus kegiatan sholat di hari Rabu, hari Rabu ya. Walaupun hadisnya antara dhaif dan maudhu mungkin ya. Rawa Abu Idris Al-Khawlani an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla yaumal arbi'i sintai asyar raka'atan indar zifa'in nahari yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi marratan wa Qul Ahad 3 marratin wal mau'idataini 3 marratin. Nada munadin indal arsy ya Abdullah istanifil amala faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa rafa'allahu lahu subhanahu anka adzabal qabri wa dhiqahu wa zulmatahu wa rafa'a anka syada'idil qiyamah wa rafa'a lahu min yaumihi amalu nabiyyin. Kegiatan sholat hari Rabu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Khawlani dari sahabat Muadz bin Jabal. Kata beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di hari Rabu sholat sebanyak 12 rakaat ketika siang sudah meninggi mataharinya, di setiap rakaat di mana dia setiap rakaatnya baca Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian baca Qul Ahad 3 kali, A'udzu birabbil falaq dan birabbin nas 3 kali, maka ada malaikat yang memanggil-manggil di sisi arsy. Panggilannya begini, wahai hamba Allah, memulailah amal lagi kamu, sebab
dosa-dosa yang terdahulu dari dosamu sudah diampuni, dan Allah telah menghilangkan darimu siksa kubur dan himpitan kubur dan kegelapan kubur. Dan Allah akan lenyapkan, akan hilangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan Allah akan mengangkat di hari itu amalnya Nabi. Yaumul Khamisi. Kemudian kegiatan salat di hari Kamis. An Ikrimah bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul khamisi baina adh-dhuhri wal asri rak'ataini yaqra'u fil Fatihati wa fil ula ya Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi mi'ata marratin wa fil tsaniyati Fatihatul Kitabi wa qul Allahu ahad mi'ata marratin yusalli ala Muhammad mi'ata marratin a'dahu Allahu thawaba man shoma rajaba wa sya'bana ramadhana wa kana lahu minat thawabi mithlu hajjil baiti wa kutiba lahu bi'adadi kulli man amana billahi subhanahu wa ta'ala wa dzaqalu alaihi hasanatun. Diriwayatkan dari Imam Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa kata Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di hari Kamis sholat antara zuhur dan asar sebanyak 2 rakaat, di mana di rakaat pertama dia baca Fatihah kemudian ayat kursi 100 kali, di rakaat kedua dia baca Fatihah kemudian qul Allahu ahad 100 kali, kemudian bersolawat pada Nabi Muhammad 100 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji, dan akan dicatat bagi dia sejumlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipasrahkan kepadanya amal baik.